Okay. And then the second question or the second activity is vocabulary. For vocabulary activity, you have to do also this activity. Take for example this one. Read each paragraph of sentences and decide whether all the sentences are about one topic. Bentar, ada paket. Tes. One. Okay, I'm sorry guys. Oke. Nah, untuk yang aktivitas yang kedua, read each group of sentences and decide whether all the sentences in the group are about one topic. Misalnya paragraf nomor 1 nih ya. Ada berapa there are several sentences, ada berapa kalimat? 1 2 3 4 5 6. Ada 6 kalimat. Apakah 6 kalimat ini itu berbicara tentang topik yang sama? Kalian tinggal pilih yes or no saja. Okay, that is the activity of reading. So I assume you have been able to do the reading. Now, what I'm going to explain here is the functional skills. Okay. Okay. Last meeting we have already discussed noun phrase ya. Di pertemuan minggu lalu kita sudah membahas noun phrase. What is noun phrase ya, sudah saya terangkan di video ya. And sekarang kita akan membahas pronoun. What is pronoun? Pronoun in English means kata ganti in bahasa Indonesia. Okay. This is an easy subject or this is an easy explanation, but you need to understand and to pay attention a lot to this subject. Pronoun is a word that takes the place of a noun. Jadi kata ganti. It is issued to substitute noun to prevent the repetition in writing. Okay. Nah, there are several kinds of nouns. Pronoun, I'm sorry. Ada beberapa jenis dari pronoun. Ada beberapa jenis dari kata ganti. The first one is personal pronoun. Oke, personal pronoun itu yang sudah kita pahami selama ini gitu ya. Personal pronoun itu pronoun yang berfungsi sebagai subjek atau sebagai objek. Contohnya I, you, we, they, she, he, it. We call it as subject pronoun. Oke, saya, Anda, kita semua ya. And then we have object pronoun. Oke, jadi ada dua jenis ya personal pronoun ini. We have subject pronoun and we have an object pronoun. Object pronoun itu contohnya ada me, you, him, her, it, us, them. Oke. I love you, you love me gitu ya. Kalau jadi objek me. Oke, you tetap you, him jadi him, she jadi her, it tetap it, we jadi us, they jadi them. Okay, this is in the position of subject and this one is in the position of object. And then the second one we have, or the second type of pronoun is possessive adjective. Okay, what is possessive adjective? Possessive adjectives are used to express possession and it is followed by a noun. Nah, yang disebut sebagai possessive adjective atau adjective pronoun itu my, your, his, her, its, our, atau their. Nah, jika ada pronoun seperti ini, maka wajib hukumnya diikuti oleh kata benda, teman-teman ya. Diikuti oleh kata benda, contohnya my apa nih? My book, your bag, your school, his mother, her teacher, its tail, our home, their school, their university, for example. Itu adjective pronoun ya, my sampai dengan their. Nah, selain possessive adjective atau adjective pronoun, kita juga punya possessive pronoun. Possessive pronoun itu pronoun yang menyatakan kepemilikan, tapi tidak harus diikuti oleh kata benda. Contohnya apa? Mine, milikku. Yours, pakai S your-nya. Milikmu, his, miliknya. Hers, miliknya juga untuk perempuan. It, ours, theirs. Nah, jika possessive pronoun
itu tidak harus diikuti oleh kata benda, teman-teman. Oke, possessive pronoun are also used to express possession and it isn't followed by nouns. Oke. And then the fifth one, yang kelima, we have reflexive pronoun. Ada pronoun reflexive are used to emphasize that something done by himself or herself without helping from others. Nah, reflexive pronoun itu fungsinya, the function of reflexive pronoun itu untuk menekankan bahwa sesuatu itu dilakukan oleh diri sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Contohnya myself, yourself, himself, herself, itself, ourself, or themselves. Oke. Itu pronoun ya, teman-teman. Kemudian yang selanjutnya atau yang kelima ada yang disebut sebagai demonstrative pronoun. What is demonstrative? Demonstrative itu kata tunjuk. There are 4 demonstrative pronoun. Ada 4 nih ya jenisnya atau ada 4 jumlahnya. Yang pertama this, artinya tuh ini, ya. Yang kedua this yang pakai i ya, this ini I, this, t, h, i, s, t, h, e, s, e. Ini yang plural, sama-sama artinya ini, this and this. Kemudian ada that and those. Untuk that untuk singular, those untuk plural, artinya itu. Ini dan itu namanya demonstrative pronoun. Contohnya, bring me that book. Bring me that. Contohnya, this is my house. This house is mine. Contohnya ya. Oke, this sama that. That book, buku itu. This book, buku ini. Kemudian, yang selanjutnya ada indefinite pronoun. Oke. Indefinite pronouns are not definite. We don't know whom or what this pronoun refer to. Nah, ada indefinite pronoun, itu pronoun atau kata ganti yang tidak tahu itu tuh mengacu kemana. Kalau this ini kan jelas, kalau I kan ke diri sendiri, you itu ke Anda ya, lawan bicara. They itu ke mereka, jelas referennya. Tapi kalau indefinite pronoun itu kata ganti untuk sesuatu yang tidak diketahui. Contohnya anyone, something, most, some, all. Someone yelled my name. Seseorang memanggil namaku. Ya, kita tidak tahu siapa seseorang itu. Everyone look at me. Setiap orang melihatku. Ya, kita tidak tahu exactly. We don't know exactly who is looking at us. Okay, when indefinite pronouns are used before noun, they are actually acting as adjective, not pronoun. Contohnya, both people smile at me. Both smile at me, ya. Both people ini sebagai both yang atas. Jadi kalau both kemudian diikuti oleh kata benda, maka dia sebagai adjektif. Kalau both langsung kata kerja, maka dia sebagai pronoun atau sebagai apa namanya berfungsi si both yang di bawah ini ya, yang saya kasih kursornya itu sebagai subjek. And then the next one we have interrogative pronoun. These are pronouns that are found in question. Another name of a question is an interrogative sentence. Contohnya, who stole the cookie from the cookie jar? Nah, siapa itu? Ya, who, siapa? Ada what, whom, whose, who, dan which. Ini namanya interrogative pronoun. Ada juga relative pronoun, teman-teman. Relative pronouns are the pronoun used to combine two sentences into one by using relative word. Interrogative pronouns itu apa saja? Ada who, ada whom, ada whose, ada which, ada what. Oke. Contohnya mana? Contohnya nih ya. The boy who you invite last week is my brother. Cowok yang kamu ajak minggu lalu itu kakakku. I know the girl whom you called yesterday. Saya kenal cewek yang kamu telepon kemarin. The boy whose car stolen goes to the police station. Cowok yang mobilnya dicuri itu pergi ke kantor polisi. This sinyalnya hilang. This the horse which I bought yesterday. This is the house which I bought yesterday. Ini adalah kuda yang saya beli kemarin. Okay. That is what I like. There is the book that I want to read.
Nah, ini ya, seperti who, whom, whose, which, what, sama that, itu namanya relative pronoun, artinya yang. Ya. Relative pronoun artinya yang. Kalau interrogative pronoun itu biasanya kata tanya, kita anggap saja seperti itu ya. Indefinite pronoun itu adalah pronoun atau kata ganti yang tidak diketahui siapa acuannya. Oke, kurang lebih seperti itu, gampangnya ya. Demonstrative pronoun itu kata tunjuk ini dan itu, teman-teman. Oke, up to this point, do you have any questions, guys? Ada pertanyaan, teman-teman? No? Halo, ada pertanyaan tidak? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, Zauza, thank you for the response. Oke. Nah, if you have no more questions, I think the meeting for today I should accomplish this time. Nah, I have an announcement for next week activity. Kita akan ketemu besok di hari Senin di jam 9.50 ya, seperti biasa saja di jam 9.50. Oke, Pak. Kita akan adakan kuis ya, teman-teman, bagi yang belum hadir di apa yang tidak hadir di Zoom kali ini kayaknya cuma 15 orang, ada 10 orang lagi yang belum hadir, ada 14 orang, ada 11 orangan ya. 11 orang sekitar belum hadir, tidak hadir. Dikasih tahu teman-teman bahwa besok hari Senin kita akan adakan quiz ya. Thank you very much for your attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam.